Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surdi Arafah alias surga Surdi Gagah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam ini hadir di Pondok Pesantren Nur Hakim, Kediri, Lombok, seorang imam besar, seorang syekh dari Palestina bersilaturahim di Pondok Pesantren Nurul Hakim. Beliau dapat mengimami sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat tarawih secara berjamaah. Beliau setelah selesai sholat jamaah tarawih memberikan taujihat wal irsyadat, nasihat-nasihat yang sangat menyentuh hati di Pondok Pesantren Nurul Hakim di Masjid Al-Walidain, kampus 3 KMMI Yayasan Nurul Hakim, Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru selesai kita sholat tarawih di Masjid Al-Walidain. Kita sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat tarawih berjamaah bersama Syekh dari Palestina, Syekh Dr. Ahmad Khoslan. Insyaallah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. نرحب بالمرة الثانية بفضيلة شيخنا الدكتور أحمد خصلان حفظه الله تعالى وأدام الله ترضاه على زيارته، ونحن نتشرف بزيارة فضيلته لمعهدنا في هذه المناسبة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى. فلا أطيل الكلام ونأتي إن شاء الله تعالى لنستمع سويا على ما سيتفضل به فضيلته في إلقاء المحاضرة التي تفيدنا إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله سنعطي الفرصة لفضيلته فليتفضل مشكورا كما يرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء طيب مبارك في شهر مبارك وفي ليلة مباركة هي ليلة الجمعة، مع إخوة المباركين، مع وجوه طيبة مباركة. فأسعد الله أوقاتكم بالخير. آمين. تقبل الله طاعتكم وطمنا جميعا إن شاء الله. Amin. Amin. Setelah beliau mengucapkan salam kepada seluruh para hadirin di sini, para asatidzah, para santri
Beliau mengucapkan syukur atas dipertemukannya kita semua di tempat yang mulia ini, dalam kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di malam Jumat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua di waktu-waktu kita keberkahan dan menerima amal-amal kebaikan kita di hari-hari yang berberkah ini atau berpuasa. أيها الإخوة الطلبة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام إذ قال لهم يوما إن لله أهلين من الناس، دهش الصحابة الكرام، كيف يكون لله أهل؟ قالوا ومن هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. Lalu beliau memulai tausiah atau muhadharah beliau pada malam kesempatan kali ini dengan membawakan kita satu riwayat. Bagaimana dalam riwayat ini dijelaskan bahwa suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat-sahabatnya dalam satu kesempatan nanti. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerabat-kerabat terdekat dan orang-orang terpilih dari kalangan manusia. Maka lantas perkataan beliau ini membuat para sahabat Nabi Muhammad SAW heran dan bingung. Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kerabat dari kalangan manusia? Maka kata Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kerabat terdekat dan orang-orang terpilih dari kalangan manusia. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ahlul Quran. Hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. السؤال الآن: هل تريد أن تكون من أهل الله أهل القرآن؟ هم يفهمون. لغة صحلة إن شاء الله. أتحرصون على أن تكونوا من أهل الله أهل القرآن؟ آمين. آمين. هل يشترط لتكون من أهل الله أهل القرآن أن تحفظ القرآن كله؟ هل يشترط لتكون من أهل الله أهل القرآن أن تقرأ القرآن وتكرره كثيرا كثيرا فحسب؟ الجواب قال العلماء لا يشترط لتكون من أهل الله أهل القرآن أن تحفظ القرآن كله ولا أن تكثر من تلاوته فحسب. لتكون من أهل الله أهل القرآن لا بد لك من ثلاثة خصال. Maka beliau mempertanyakan kepada kita semua, apakah kita ingin berupaya atau ingin menjadi ahlul Quran di mana merupakan kerabat terdekat Allah dan orang-orang terpilihnya? Bagaimana menjawab ini? Apakah kita ingin? Maka kata beliau lalu, lantas siapakah ahlul Quran ini? Apakah dia yang menghafalkan Al-Quran 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas misalkan? Atau ahlul Quran ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran tidak henti-hentinya, pagi, siang, sore, malam, atau satu kali, lanjutkan lagi, pagi, siang, sore, atau 3 kali, lanjut lagi, atau apakah kedua kelompok inilah yang termasuk atau hanya itulah dua kelompok yang bisa kita maknai dengan ahlul Quran? Maka kata beliau, dua hal itu tidak disyaratkan untuk menjadi ahlul Quran. Maka beliau menunjukkan pendapat para ulama, setidaknya ada sifat, ada 3 hal, ada 3 cara orang tersebut, seseorang bisa dikelompokkan menjadi ahlul Quran. الخطوة والخصلة الأولى لتكون من أهل القرآن أن يخشع قلبك إذا تلوت كتاب الله.
Masya Allah. أن تذرف عينك وأنت تسمع كلام الله عز وجل. اسأل نفسك متى خشع قلبك وذرفت عينك وأنت تتلو كتاب الله عز وجل؟ ما موقع القرآن من قلبك ونفسك؟ هل القرآن الكريم بالنسبة لك مجرد تحصيل حسنات، مجرد جمع ثواب وأجر عند الله، أم إن للقرآن مكانا أعظم وأعمق وأكبر في نفسك ووجدانك؟ اسمع ما يقول الله عز وجل يصف ثلة من عباده الصالحين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Hal yang pertama adalah hal yang pertama bagi seseorang apabila dia mengazamkan dirinya untuk bisa menjadi ahli Quran, untuk bisa dikategorikan sebagai ahli Quran adalah ketika dia membaca Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya itu akan cenderung merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa khusyuk, merasa takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Begitu pula keimanannya semakin bertambah. Maka kata beliau bertanya kepada kita semua, kita sekarang sudah sekian kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Mungkin sampai sebelum kita masuk melaksanakan sholat tarawih ini kita membaca Al-Quran. Lalu beliau melanjutkan pertanyaannya kepada kita semua, apakah Al-Quran, apa posisi Al-Quran di sisi kita semua? Apakah ia hanya perantara di mana Al-Quran itu ketika kita membacanya hanya sebagai sarana untuk mendulang pahala yang mana ketika kita membaca satu hurufnya dihitung sebagai seluruh kebaikan, atau Al-Quran itu sendiri selain tadi fadilah yang disebutkan dari membaca Al-Quran itu dilipat gandakan per 10 per 1 huruf dan seluruh kebaikan, apakah Al-Quran itu memiliki kedudukan di hati dan perasaan kita yang lebih dalam, yang lebih besar, yang lebih agung? Tentu jawabannya iya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dan menceritakan terkait hamba-hambanya yang soleh, terkait bagaimana interaksi atau reaksi mereka ketika mendengarkan dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taraw a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Ialah orang-orang yang beriman, yang keimanannya soleh, keimanannya luar biasa. Apabila mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, taraw a'yunahum tafidu min ad-dam'i, maka engkau akan melihat mata-mata mereka meneteskan air mata mimma 'arafu min al-haq, karena mereka mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran berupa kebenaran. الخصلة الثانية لتكون من أهل الله أهل القرآن أن تتدبر آيات القرآن، أن تتفكر في معاني الكلمات التي تقرأها والتي تسمعها. هل تشغل فكرك؟ هل تتساءل عن معاني الآيات التي تقرأها؟ والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ يا طلبة العلم، لا يكفيكم أبدا أن تقرأوا وتقرأوا وتحفظوا هكذا كالببغاء بلا فهم ولا تدبر ولا تمعن لمبادئ القرآن وتذوق لمعانيه. لا بد أن تتفكر في معاني الآيات التي تقرأها. ما
معنى قول الله عز وجل وله الدين واصبا؟ ما معنى فلولا إن كنتم غير مدينين؟ ما معنى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها؟ ما معنى فجاءت امرأته في صرة فصكت وجهها؟ ما معنى هذه الآيات؟ عليك أن تتدبر كلام الله عز وجل وتفهم معانيه لتكون من أهل الله أهل القرآن. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في تلاوة لا تدبر فيها. Hal yang kedua, hal yang bisa diupayakan seseorang apabila dia ingin menjadi ahli Quran adalah ketika dia membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran, maka ia akan cenderung dan berupaya untuk mentadabburi makna ayat-ayat tersebut, berusaha menyelami makna kata-kata dari firman Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka beliau kembali menanyakan kepada kita semua, apakah selama ini ketika kita membaca Al-Quran kita sudah menggunakan sedikit dari akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mencoba memaknai apa yang selama ini kita baca dari ayat Al-Quran. Dalam hal ini kata beliau melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Dan kitab ini yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa keberkahan untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk senantiasa ditadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadhakkaru ulul albab, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal. Begitu pula ayat yang lain Allah SWT menegaskan terkait pentingnya mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yang kita jelaskan selama ini. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidaklah kaum muslimin itu mentadabburi makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Maka kata beliau tadi memberikan kita contoh. Misalkan ketika kita membaca ayat Al-Quran, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, apa makna dari setiap kata per kata yang kita baca dari ayat tersebut? Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan gambarkan dalam ayat tersebut? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walahuddin wasifah, apa artinya walahuddin wasifah? Apa artinya wasifah itu? Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan? Setidaknya kita punya gambaran umum atau gambaran global terkait apa yang Allah ingin sampaikan dalam ayat-ayat ini. Begitu juga contoh firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala wajah imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha. Apa ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini? Berkaitan dengan tadabbur ini, maka salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang agung pernah berkata, la khairu fi ibadatin la fi kafiha. Tidak ada kebaikan dalam suatu ibadah apabila dia tidak dibangun, tidak dilandasi oleh fikih. Begitu pula wala tilawatin la tadabbur fi. Begitu pula tilawah Al-Quran yang mana tidak ada pentadabburan di dalamnya. Lalu beliau bertanya kepada kita semua, wahai penuntut ilmu, jangan hanya kita membaca Al-Quran begitu saja terus menerus, tapi tidak mengupayakan diri untuk mencoba memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. الخطوة والخصلة الثالثة لتكون من أهل الله أهل القرآن أن تجعل القرآن العظيم دليلك في هذه الحياة. إذا سمعت آية، إذا تلوت ومررت على آية، قف عندها وخاطب نفسك، قل يا نفسي اسمعي ماذا يريد الله منك. الله عز وجل يناديك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
قل سمعا وطاعة يا إلهي. إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إذا سمعت قوله جل جلاله إنما المؤمنون إخوة، إذا سمعت قول الله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فانهض وأصلح ذات بينك وبين والديك وبين صديقك وبين جارك وبين أهل الحي كلهم. إذا سمعت قول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل سمعا وطاعة لبيك اللهم لبيك. اعمل بالقرآن، اجعل القرآن دليلك ودليل أعمالك في هذه الحياة الدنيا. Hal yang ketiga atau langkah yang ketiga untuk kita bisa menjadi ahli Quran yang merupakan kerabat terdekat dan orang-orang terpilihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai dalil, sebagai pedoman, sebagai pembimbing, sebagai landasan kita dalam berhidup di dunia ini. Maka kata beliau tadi menjelaskan apa yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai dalil, sebagai pembimbing. Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran, coba kita ajak diri kita untuk berdiskusi. Wahai jiwa, wahai diriku, dengarkanlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan dan inginkan dari dirimu. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran, misalkan kata beliau kasih contoh, memberikan kita semua beberapa contoh dari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka kita mengatakan, ya Allah, aku siap untuk mendengarkan dan mematuhi apa yang Kau sampaikan dalam ayat ini. Maka dalam ayat ini misalkan diberikan, hendaklah ada dari sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, menyuruh orang-orang lain untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah orang lain dari berbuat yang munkar. Maka kita katakan, ya Allah, aku memenuhi panggilan dan perintahmu. Maka kita mengupayakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dari ayat tersebut. Begitu pula misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Maka kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah di sini ayat ini. Lalu kita diperintahkan pula untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, misalkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian berpecah belah, berselisih setelah datangnya kepada kalian kebenaran. Maka kita bertugas, kita cek atau periksa bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita, tetangga kita, teman kita, guru-guru kita, dan orang yang ada di lingkungan kita. Maka ketika ada yang tidak beres, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera untuk memperbaiki hubungan tersebut. Begitu pula misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga pandangan kalian, menundukkan pandangan kalian. Maka kita dalam hal ini ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk itu, untuk menundukkan pandangan, maka kita lakukan demikian dan begitu seterusnya. ملخص القول: إذا أردت أن تكون من أهل الله أهل القرآن اخشع وابكي إذا قرأت القرآن. ثانيا، تدبر كلام الله إذا تلوته. ثالثا، اعمل بالقرآن الكريم. Maka beliau meringkas wasiat atau beliau pada malam yang berbahagia ini adalah apabila kita ingin menjadi ahli Quran, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah ketika kita membaca dan mendengarkan Al-Quran, kita akan merasa takut kepada
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertama tasbih kita kepadanya. Yang kedua adalah kita berupaya untuk mentadabburi makna-makna ayat Al-Qur'an tersebut. Dan yang terakhir adalah kita memaksimalkan atau berikhtiar untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. أيها الإخوة الكرام، لقد سعدت بلقائكم وجئت إليكم من بلاد الشام، ودرة بلاد الشام هي غزة مولد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، من أرض فلسطين الغراء المقدسة التي تحتضن المسجد الأقصى وقبة الصخرة. المسجد الأقصى أولى القبلتين في الإسلام وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به وصلى بالأنبياء تكريما لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولتكون هذه الأمة قدوة وإماما لكل الأمم التي قبلها. هذه الأرض المقدسة التي دنسها الصهاينة، دنسها اليهود الإسرائيليون المعتدون، لكن الرد جاء من هنا، من غزة، من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعلنوا معركة طوفان الأقصى والتي دامت 15 شهرا، سنة و3 أشهر، دمر فيها اليهود الأخضر واليابس، دمروا المساجد والمدارس والمساكن والمستشفيات، ترملت النساء ويتمت الأطفال. أرض المسلمين واحدة، جراح غزة جراح الأمة، ألم غزة ألم الأمة الإسلامية جميعها. فهل نقف مكتوفي الأيدي أو نذرف الدموع؟ إننا نلجأ إلى الله بالدعاء، ثم أن نجاهد بأموالنا. إن لم نستطع أن نصل إلى هناك بأنفسنا فلنقف ونساهم وندعم أسر الشهداء من أرامل وأطفال وأيتام. أنا مع فريق مبارك من مؤسسة أباني لجمع التبرعات لأهلنا في غزة من فلسطين، ولهذا الحديث تتمة يتابع أحد الإخوة من الفريق، فإليه بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.